Sang salin sarini dam tham tamma jora Sabroomni Harina amchaio BJP bodol hamjaknai Matahari Tripura tei Chalita chari ADC village ni yakso achafang Bishnu Tripurani Twidulma bai Harina Chalita bari ADC village ni kainuichi nok-nukhungni khorok sini chiba lukorok BJP tei CPM yakarwi IPFT thungrung bodol ni bana no hamjagoi bana romlaima bodol slaimana tei Rupai chari tei Satchand R.D block ni chairman Dhananjai Tripura tei kholadhan Tripura kokna rwkha Long live, 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 long live. Yakarwi Pramukh lam sogo, lam sogo, lam sogo. BJP yakarwi Pramukh lam sogo, lam sogo, lam sogo. Long live, long live, long live, long live, long live, long live. BJP yakarwi Pramukh khabai khubai lam sogo, lam sogo, lam sogo. BJP yakarwi Pramukh khabai khubai lam sogo, lam sogo, lam sogo. IPFT, long live, IPFT. Long live! Long live! Long live! Long live! Long live! Hambai, koila sini sarang jatini kau thunanya. Kini seng Chalita chari ADC village deriya. Sini je IPFT ni phlengna ramai sengbai joining program khlai phimani bai bangna jatonobo ani khajani hamjang mata sibimaya phaga. Jeta arai bosor jeng 2018 sini CPN no mesenai jeng IPFT BJP tei simani si jaga samung tangjangmani je nungmani IPFT bai BJP jara samung tangmani onek tafarno nubai bok sini IPFT sab samai sini jatini bagai hani bagai jotona sini jeta dukhu kostono nubai bok समस्त ठिकाना मानै तंगमानि बायनो दिनै BJP नि जेसेफाना केन्द्र द्रबंथों राज्य द्रबंथों दफाना बाबुना बाजेट दवाना हामजगिया कारि फाना कुनु जिनिसना हामजगिया फाना जाति बाय दफाना हामजागै सिनि IPFT जुग्रुफायो बक जोंगाय बाहा दिग्ग दिन तंनाय जोंगो बावना दिग्ग दिन सेननाय जों जातिनि बाय सामंताइन थांनाय हिनाय जों जतना आसा रगो sini bagai sini IPFT party deriya tini BJP CPN Congress je kono party je kono সংগঠন phana sini dra haphayani bai sini bai dorja khula जों kono ubono kono जों nung bethia nung gam nung hamjia जों hangala jotona bai kobago jotona जों joma khlai saman khlai जों Tripura sani bai जों samung tanglani hinai jotona wansablai dong usungno sagai hambai ST Kendrani Chalita chari ADC 21 nang boothni जों tini BJP yakarwi sani IPFT o join rwkha angklai BJP ni Prishta Pramukh ebong booth committee sodosyo tongo karon sani pot no yakarwi ang tini sani IPFT no khabai khubai hamjagi dolo je agami dina samung tangnan bai ang tini support lai akhoka aboni korokong khlai je जों baga je sorik dol hisabo je brok baga je kam bigoti dina khlai phaimani aboni obhigota go je sani ADC brorok no bai browni kono kichu khlainani kono porikalpona koroi ebong browni সংগঠন kono niyam shrinkhala koroi সব কিছু দুর্নীতিবাজি বাউতাবাজি খাই ব্রক সরকার চালাইও ব্রুংন ব্রক এইভাবে দোকাবাজি রয়েছে আনি সাধারণ যে ব্রুরং থকাই ব্রক পাতি চালাই ব্রক লাংনাই চেষ্টা খাইও যে সাধারণ একটা যে পঞ্চায়েত কুথ ফাইকলা যে ওয়াকনি স্কিম বা প্রম স্কিম বা একটা ST চিহনি দङ অক্রংনো তাंते ব্রক খুচুনন বাই সুযোগ রইয়া যেটা ডাইরেক্ট কর অব্রংনো जों नङि अनेक जानि खायावो जों जे ADC बिसिनो दङि अबति क्रंनो खुरिपिनतो जों जदि ADC नि दाबिनो जदि जों ब्रुंनो बाय जदि रमै हांक्ला सानि बुरुरो उनिरह एकदम असहाय कोनो क्रकबो सानि रिंया कोनो किछु बि मानानिबो सुबिदा क्रै जदि जों पदतुङि अ जिनिस रगनो जदि जों बि जदि जों साधारण ब्रुंनो बाय उपकृत ख्लाइमियाक्ला जों तैला पातिनो ख्लाइ लाख्रै अबनो थाइनि जों आं सबायना हमबात सानि दलनि रगनो बोले नायदि जों बाबे इ पातिनो ख्लाइखेंक्ला उंनो देना उंया नाबो नायदि sani ananto da tongo ba Bishnu da brok CPM ni ba chairman ba tani ango tongo bansaram da
sani onto da ungkle nongo but vice president brok bai da sujjo da tungu brok bai sobai ang jukti promosia khlai aro sani sere rong no rukya buru rong no bole narang ni de bere nungja gi sarkar bai ba ka chung tung kam khlai mana de sani upukar ung de brok bai ba bikle chu ungla chung baga akhodi sobai korok khlai chung IPFT na khlainai IPFT ni sara sani je burungni ansumung je agami dini je परिकल्पना जे बास्तबेन खायनाय मते सानि ब्रुनो जे माथांनानि लामा आरो कायसेबो ग्रै abono थानि आं सबाइनि जुक्ति परामर्श लाई तिनि बीजेपी नि याकारि এবং আরো সানি অন্যান্য সদস্য রং এবং সিপিএম নি রং যত্ন রই তিনি 22 পরিবার 75 বুটার সিপিএম বিজেপি সবাই মিলে जों তিনি বিজেপি নি याकारि IPFT অঙ্গ জয়নিং খাইকা তিনি নিচিনি जों आगामी निर्वाचन रग सब जों IPFT नि उइ काम खायना मिनिमुम खले आनिमुं मतहारि त्रिपुरा खला बिष्णु त्रिपुरा चालिता सरि ADC विलेज नि भाइस चेयरमैन आं दीर्घदिन CPN खलाइया खायनायनि परे आं जे विधानसभा जे सरकार परिवर्तन होनाय साथे साथे आं सानि IPFT गामंजाय अजांगैता आं जग्रनायनि परे आं सामनेयो आं जे चालिता सरिनि ADC विलेजनि भाइस CPN नि भाइस चेयरमैन आं IPFT गामफ्लाय सामं तांगन बागै आं दिनि इरो IPFT जे योगदान खलाइया आनि मुंखलाय बिष्णु त्रिपुरा कुमार त्रिपुरा 39 मनो 21 बुथनि फुलसिंपारा अनि पारा हुनानो नक हुनानो दीर्घदिन आं BJP लगैयो BJP बागा कास खलाइ फैका तबे इदानिङा रने कार्यकलाप खराब नय abono bai आं BJP याकारि तिनि IPFT बागा सामुं तांनानि बाय अदकलाय तिनि आं तिनि दिन तिनि बोसोर तारिख जानि 12 तारिख 8 मास 2020 दिनां तिनि IPFT नि उइ सामुं तांनानो हनि आं सबत खलाइका सामने दिगे आं IPFT नि बिश्वास खलायो भबिष्यतिबो आं बिश्वास खलाय IPFT नि आं सामुं तांनानो हामबाय तिनि 12 तारिख आगस्ट 2020 फाइजाक चालिता सरि ADC विलेज तिनि जयनिं प्रोग्राम जों साइमानो जे जों तिनि चालिता सरि ADC विलेज नि 21 नं बुथ नि सिनि मतहारि त्रिपुरा पृष्ठा प्रमुख एवं बोथ मेम्बर ताइ सिनि बिष्णु कुमार त्रिपुरा सिनि ADC विलेज नि चालिता सरि भाइस चेयरमैन तारपर सिनि दङ अनंत त्रिपुरा सिनि बुथ नि भाइस प्रेसिडेंट BJP नि ताइ बरकनो नेतृत्वे जों तिनि इरोजे 28 फैमिली एवं 75 वोटार्स सिनि IPFT जॉइन खालाइका जॉइन खालामनाय एकटा उद्देश्य जे इस महरिपुर बुरातलिनि 27 सीट न कन्स्टिट्यूएंसी नाहरे सिनि ADC इलेक्शन न एवं साथे साथे सिनि जे त्रिपुरासा एवं सिनि त्रिपुरानि हामजाय बकनि योगदान खाया कारण हा बक ताइसे जे इंटरव्यू रुमानि बिसिंते जे 25 बছর जे CPM सरकार बाय जे पाहाड़ एलाका IPFT जे भावे संग्राम खाये त्रिपुरानि नेतये बंचित 25 बছর तमाने यागुलो जे सरकार फाइमानि यागुलो जे BJP खाये जे सुजुग सुविधा जे त्रिपुरासानि मानथाय अधिकार मानजेनि बागायनो बक्तिनि IPFT जॉइन खाया लाइक मेन कारण जों तिनि साइमाना जे ब्रक IPFT नि जे गाइडलाइन एवं रूल एंड रेगुलेशन न बक बेलायनो साजाक माने बिसिंते बरक नुखा जे 2.5 বছর सरकार चालक माने बिसिंते बक IPFT नि जे चालक मानि एवं जे गरीब नि कान्द्र बासामानि नुबै बक सिनि IPFT न सामुंतानि हनै बकनि सामै ताङै सिनि इ जे चालिता सरि नि ताकुरो बरक जोङो जॉइन खाया जॉइन खालामनो बिसिंते जों IPFT नङै सि डिविजन नङै जों बगनो हामबाय एवं ताइ दिनबो जों सिनि जॉइनिंग प्रोग्राम जों खायनाय एवं सिनि साब्रुम कन्स्टिट्यूएंसी एवं सिनि जे 27 जे कन्स्टिट्यूएंसी बिसिंजों ताइबो कटर खायै जों जॉइनिंग प्रोग्राम लानि जों रेडि दङ बिनि बायनो
যত তাকুরনো কইনাই जों एडिसि एलाका इलेक्शन जेबाबै हक आईपीएफटी जों सरकार दखल खालामनाय बसिनि बिसास एबं सिनि बिलिभ दङ ताकुरनो कइनाय नरक बसुंनाय ताइ जइन खालामफायदि सिनि जतननि थानि जों अपेन जों जतन सिनि आईपीएफटी नङै जों बनो लामसकनाय लामसकनाय बिथिंते बनि सहयोगनि बिथिंते जों 7 जे सीट दंनाय जों जेबाबै हक जों एमडीसी जों दिख्लायनाय Sabroomni Chimi Pramukh Tripurani report Srangchati